अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। सूरतुर रअद मदनिय्यतुन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम रा। तिल्क आयातुल किताबि वल्लज़ी उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिकल हक़्क़ु वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला युमिनून। अल्लाहुल्लज़ी रफ़अस्समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा सुम्मा इस्तवा अलल अर्शि वसख़्ख़रश्शम्स वल क़मर कुल्लुन यजरी लिअजलिन मुसम्मा युदब्बिरुल अम्र युफ़स्सिलुल आयाति लअल्लकुम बिलिक़ाइ रब्बिकुम तूक़िनून। वहुवल्लज़ी मद्दल अर्द वजअल फ़ीहा रवासिय वअन्हारा वमिन कुल्लि समराति जअल फ़ीहा ज़ौजैनि इस्नैनि युग़शिल लैला अन्नहार इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। वफ़िल अर्दि क़ितअुन मुतजाविरातुन वजन्नातुन मिन अअनाबिन वज़रअुन वनख़ीलुन सिन्वानुन वग़ैरु सिन्वानिन युस्क़ा बिमाइन वाहिद वनुफ़द्दिलु बअदहा अला बअदिन फ़िल उकुल इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून। वइन तअजब फ़अजबुन क़ौलुहुम अइज़ा कुन्ना तुराबन अइन्ना लफ़ी ख़ल्क़िन जदीद। उलाइकल्लज़ीन कफ़रू बिरब्बिहिम व उलाइकल अग़लालु फ़ी अअनाक़िहिम व उलाइक अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा ख़ालिदून। वयस्तअजिलूनक बिस्सय्यिअति क़ब्लल हसनति वक़द ख़लत मिन क़ब्लिहिमुल मसलात व इन्न रब्बक लज़ू मग़फ़िरतिन लिन्नासि अला ज़ुल्मिहिम व इन्न रब्बक लशदीदुल इक़ाब। वयक़ूलुल्लज़ीन कफ़रू लौला उन्ज़िल अलैहि आयतुम मिर रब्बिह इन्नमा अन्त मुन्ज़िरु वलिकुल्लि क़ौमिन हाद। अल्लाहु यअलमु मा तहमिलु कुल्लु उन्सा वमा तग़ीदुल अर्हाम वमा तज़दाद वकुल्लु शैइन इन्दहु बिमिक़दार। आलिमुल ग़ैबि वश्शहादतिल कबीरुल मुतआल सवाउन मिनकुम मन असर्रल क़ौल वमन जहर बिही वमन हुवा मुस्तख़्फ़िन बिल्लैलि वसारिबुन बिन्नहार लहू मुअक़्क़िबातुन मिन बैनि यदैहि व मिन ख़ल्फ़िही यहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरू मा बिअन्फ़ुसिहिम व इज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सूअन फ़ला मरद्द लहु व मा लहुम मिन दूनिही मिन वाल। हुवल्लज़ी युरीकुमुल बर्क़ ख़ौफ़न व तमअन व युनशिउस सहाबस सिक़ाल व युसब्बिहुर रअदु बिहम्दिही वल मलाइकतु मिन ख़ीफ़तिही व युरसिलुस सवाइक़ फ़युसीबु बिहा मन यशाअ व हुम युजादिलून फ़िल्लाह व हुवा शदीदुल मिहाल। लहू दअवतुल हक़्क़ वल्लज़ीन यदऊन मिन दूनिही ला यस्तजीबून लहुम बिशैइन इल्ला कबासिति कफ़्फ़ैहि इलल माइ लियब्लुग़ फ़ाहु व मा हुवा बिबालिग़िही वमा दुआउल काफ़िरीन इल्ला फ़ी दलाल। वलिल्लाहि यस्जुदु मन फ़िस समावाति वल अर्दि तौअन व करहन व ज़िलालुहुम बिलग़ुदुव्वि वल आसाल। क़ुल मन रब्बुस समावाति वल अर्द क़ुलिल्लाहु क़ुल अफ़त्तख़ज़्तुम मिन दूनिही औलियाअ ला यमलिकून लिअन्फ़ुसिहिम नफ़अन वला दर्रा। क़ुल हल यस्तविल अअमा वल बसीर अम हल तस्तविल ज़ुलुमातु वन नूर अम जअलू लिल्लाहि शुरकाअ ख़लक़ू कख़ल्क़िही फ़तशाबहल ख़ल्क़ु अलैहिम
قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق
مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وذلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعده قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعد الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب صدق الله العظيم.